Subscribe life-changing platform and press the bell icon for latest updates and video. कोयटा पहुंचने के बाद जिनाह की सेहत चंद रोज़ के लिए इस कदर संभल गई थी कि वो थकन महसूस किए बगैर रोज़ाना 1 घंटा काम करने लग गई। इनका मैदा भी बेहतर काम कर रहा था। यहाँ तक उन्हें डॉक्टरों के मशवरे के बावजूद हलवा पूरी तैयार करवा के पूरे शौक से खाई। चंद दिन बाद उन्होंने डॉक्टरों की इजाज़त से सिगरेट नोशी भी शुरू कर दी। डॉक्टरों का ख्याल था कि अगर कोई आदी सिगरेट नोश बीमारी के दौरान सिगरेट तलब करे तो ये उसकी सेहत की इजाज़त जानिब लौटने की इलामत होती है। अब डॉक्टर ने जिनाह की सेहत का मज़ीद जायज़ा लेते हुए उनसे गुजारिश की कि उन्हें कोयटा से कराची मुंतकिल हो जाना चाहिए, लेकिन जिनाह स्ट्रेचर पर लेटने और लाचार कैफियत में गवर्नर जनरल हाउस जाना नहीं चाहते थे। उनसे बार बार दरख्वास्त की गई तो वो इस शर्त पर कराची जाने पर आमादा हो गए कि वे गवर्नर जनरल हाउस में नहीं बल्कि मलीर में नवाब ऑफ बहावलपुर की रहाइशगाह में क़याम करेंगे। इन दिनों नवाब ऑफ बहावलपुर इंग्लिस्तान में मुकीम थे। जिनाह से कहा गया कि उनकी क़यामगाह में रहाइश के लिए उनको एक ख़त तहरीर करना पड़ेगा, तो उनके असूली पसंदीदी ने इन्हें यह ख़त तहरीर करने की इजाज़त नहीं दी। वो नहीं चाहते थे कि वो ममलकत के गवर्नर जनरल होते हुए अपनी ममलकत में शामिल एक रियासत के नवाब से किसी किस्म की सहूलत हासिल करने के लिए बाकायदा इजाज़त तलब करें। 29 अगस्त 1948 को डॉक्टर इलाही बख्श ने जिनाह का एक मरतबा फिर मुआयना किया। वो लिखते हैं, कायद-ए-आज़म के मुआयना करने के बाद मैंने उन्हें ये उम्मीद ज़ाहिर की कि जिस रियासत को आप वजूद में लाए हैं उसे पूरी तरह मुस्तहकम और इस्तावार करने के लिए भी आपको देर तक ज़िंदा रहना होगा। मेरे वहमो-गुमान में भी न आया था कि मेरे जज्बात से वो इस तरह गमगीन हो जाएंगे, और जिनाह का ये लहजा मैं कभी भूल नहीं सकता। वो मुझसे मुखातिब हुए और कहा, डॉक्टर, आपको याद है जब आप पहली बार ज़ियारत आए थे तो मैं ज़िंदा रहना चाहता था, लेकिन अब मेरा मर जाना या जीना बराबर है। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं कि ये अल्फाज ज़ुबान से अदा करते वक़्त उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक ऐसा शख्स मैंने आबदीदा देखकर जैसे जज्बात से यकसर आरी और फुलाद की तरह सख्त समझता था। डॉक्टर इलाही बख्श दंग रह गए। जिनाह उस वक़्त बिलतदरीज सेहतमंद हो रहे थे और यही वजह थी कि जिनाह की ये बात सुन के उन्हें हैरानी हुई। उन्होंने वजह दरियाफ़त की तो जिनाह ने फरमाया, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं कि इस जवाब से मेरी उलझन और बढ़ गई और ख़्याल हुआ कि वो असल बात पोशीदा रखना चाहते हैं और जो वजह उन्होंने बयान की है वो यूं ही टालने के लिए है। मैं रह रह के सोचता था कि आज से 5 हफ्ते पहले उनका कौन सा काम नामुकम्मल था और अब यकायक वो पाया तकमील को पहुंच गया है। मैं ये महसूस किए बगैर न रह सका कि कोई बात ज़रूर है जिसने उनके जीने की आरज़ू मिटा दी है। यही वाक़या फ़ातिमा जना ने भी तहरीर किया है, मगर कदरे मुख्तलिफ़ अल्फाज में। वो लिखती हैं, अगस्त के आखिरी दिनों में जिनाह पर अचानक मायूसी का गलबा हो गया। एक दिन मेरी आंखों में गौर से देखते हुए उन्होंने कहा, फ़ाती, अब मुझे ज़िंदा रहने से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं जितनी जल्दी चला जाऊं इतना ही बेहतर है। ये बदशगुनी के अल्फाज थे। मैं लर्ज़ उठी जैसे मैंने बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। फिर मैंने सब्र
اور ضبط سے کام لیا اور کہا جن آپ جلد ہی اچھے ہو جائیں گے، ڈاکٹروں کو پوری امید ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ مسکرائے۔ اس مسکراہٹ میں کوئی راز چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ 1 ستمبر 1948 کو جناح نے زیارت سے بری فوج کے سربراہ ڈیسی کے نام ایک خط تحریر کیا، جو بدقسمتی سے ان کا آخری تحریر ثابت ہوئی۔ اس خط میں انہوں نے کہا، میں نے آپ کے خط کی ایک نقل قائد اعظم ریلیف فنڈ کے نائب صدر کو بھجوا دی ہے، اور میں نے اس فنڈ میں سے 3 لاکھ روپے کی امداد کی منظوری دے دی ہے، جو تھل پروجیکٹ کے مہاجر فوجیوں کی بلاہ و بہبود کے لیے مختص ہے۔ اسی روز ڈاکٹر الہی بخش نے مایوسانہ لہجے میں محترمہ فاطمہ جناح کو بتایا کہ ان کے بھائی کو ہیمریج ہو گیا ہے اور انہیں فوراً کراچی لے جانا چاہیے، کیونکہ کوئٹہ کی بلندی ان کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اگلے آنے والے دنوں میں جناح کی طبیعت مزید بگڑتی چلی گئی۔ 5 ستمبر کو ڈاکٹروں نے تشخیص کیا کہ ان پر نمونیا کا حملہ بھی ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر الہی بخش نے امریکہ میں پاکستان کے سفیر مرزا ابو الحسن اصفہانی کو لکھا کہ وہ جناح کے لیے چند ڈاکٹروں کو بھجوا دیں۔ ان کے ڈاکٹروں کے نام ڈاکٹر فیاض علی شاہ نے تجویز کیے تھے۔ اسی دوران ڈاکٹر الہی بخش نے کراچی سے ایک اور ڈاکٹر کو بھی بلا بھیجا، مگر اس کے باوجود جناح کی طبیعت میں کوئی فاقہ نہیں ہوا اور ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب جناح کے سیکرٹری فروخ امین نے جناح سے کسی کی ملاقات کروانا چاہی، تو ڈاکٹر الہی بخش نے ان کے کئی بار اصرار کرنے پر بھی یہ اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ہم اس وقت کے حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم میر لائق علی نے اپنی کتاب دا ٹریجڈی آف حیدرآباد کے ایک باب میں، جس کا عنوان جناح آن ڈیتھ بیڈ ہے، میں لکھا ہے کہ یہ ملاقاتی وہ خود تھے، تاہم اصرار کرنے کے باوجود جناح سے ملاقات میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ 10 ستمبر 1948 کو ڈاکٹر الہی بخش نے فاطمہ جناح کو مطلع کیا کہ اب ان کے زندہ بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی، اور یہی کہ اب وہ فقط چند دنوں کے مہمان ہے۔ غالباً اسی دن جناح پر بے ہوشی کا ایک غلبہ ہوا۔ اس بے ہوشی کے عالم میں ان کی زبان سے بے ربط الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ وہ بڑبڑا رہے تھے، کشمیر آئین میں اسے مکمل کروں گا، بہت جلد، مہاجرین انہیں ہر ممکن امداد دو، پاکستان۔ 11 ستمبر 1948 کو جناح کو اسٹریچر پر ڈال کر ان کے طیارے تک پہنچا دیا گیا۔ جب انہیں طیارے تک لے جایا جا رہا تھا تو عملے نے انہیں سلامی دی، اور پھر سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جناح نے انتہائی نقاہت کے باوجود فوراً ہی اس کا جواب دیا۔ ان کے ہاتھ کی جنبش سے محسوس ہوتا تھا کہ انہیں بستر المرگ پر بھی نظم و ضبط کے تقاضوں کا مکمل احساس تھا۔ کوئٹہ سے کراچی تک کا سفر 2 گھنٹے میں طے ہوا۔ اسی دوران جناح بڑے بے چین رہے، انہیں بار بار آکسیجن دی جاتی رہی۔ یہ فرض کبھی فاطمہ جناح اور کبھی ڈاکٹر الہی بخش ادا کرتے رہے۔ لیفٹیننٹ مظہر احمد اور جناح کے اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری فروخ امین بھی اسی طیارے میں سوار تھے۔ طیارہ جناح کو لے کر سایہ پہر 4:15 بجے ماری پور کے ایئرپورٹ پہ اترا۔ جناح کی ہدایت پر انہیں لینے کے لیے آنے والوں میں نہ حکومت کا کوئی اہم رکن موجود تھا، نہ ہی ضلعی انتظامیہ ان کی آمد سے باخبر تھے۔ ایئرپورٹ پر ان کا خیر مقدم کرنے والوں میں گورنر جنرل کے ملٹری سیکرٹری
लेफ्टिनेंट जनरल जाफरी के अलावा और कोई भी ना था। गवर्नर जनरल के स्टाफ ने इन्हें स्ट्रेचर पर डालकर फौजी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया। फातिमा जना और फिल्स डेनहिम इनके साथ बैठ गईं, जबकि डॉक्टर इलाही बख्श और कर्नल जाफरी जिनाह की कार में सवार हो गए। जिनाह की एम्बुलेंस ने अभी फ़कत 4 मील का फासला तय किया होगा कि उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। इसी के साथ ही एम्बुलेंस के पीछे पीछे आने वाली कार, सामान बरदार ट्रक और दूसरी गाड़ियां भी रुक गईं। कायद-ए-आज़म की हालत इस काबिल नहीं थी कि रास्ते में बिला वजह एक लम्हा भी ज़ाया किया जाता। ड्राइवर 20 मिनट तक इंजन को ठीक करने की जद्दोजहद करता रहा। आखिर फातिमा जनाह के हुक्म पर मिलिट्री सेक्रेटरी अपनी कार में एक और एम्बुलेंस लेने के लिए रवाना हो गए। उधर एम्बुलेंस में शदीद जुज़ का आलम था, सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था और इसी बेचैनी के साथ और भी सैकड़ों मक्खियाँ भी थीं जो जनाह के चेहरे पे इर्द गिर्द मंडला रही थीं और इनमें इन्हें उड़ाने की सकत ना थी। फातिमा जना और सिस्टर डेनहिमी बारी बारी इन्हें गत्ते के एक टुकड़े से पंखा चलती रहीं। ये लम्हा बड़ी अज़ियत से गुज़र रहा था। कर्नल और डॉक्टर को एम्बुलेंस लेने गए हुए बहुत देर हो चुकी थी। इसी दौरान ना को मुतबादल एम्बुलेंस का इंतज़ाम हो सका और ना ही एम्बुलेंस का इंजन ठीक हो सका। डॉक्टर इलाही बख्श और डॉक्टर रियाज बार बार अपने कायद की नब्ज़ को देखते थे जो बिलतदरीज डूब रही थी। बाबाए कौम को एम्बुलेंस से कार में मुंतकिल करना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि स्ट्रेचर कार में नहीं रखा जा सकता था। इस मौका पर इंतहा की ताजुब-खेज़ बात ये थी कि दारुल हुकूमत में किसी ने ये जानने की ज़हमत भी नहीं की कि जिना 4:15 बजे एयरपोर्ट पर उतरने के बावजूद अभी तक गवर्नर हाउस क्यों नहीं पहुँचे, उनका काफ़िला कहाँ है और उनकी तबीयत कैसी है। बाज़ लोग कहते हैं कि जिनाह की कराची आमद राज रखी गई थी। क्या किसी को ये भी खबर नहीं थी कि इसी सुबह गवर्नर जनरल का खसूसी जो त्यारा था वो कोयटा भेजा गया था और शाम में किसी भी वक्त दारुल हुकूमत में उनकी आमद जो थी वो मतवक्के थी। 4 सितंबर 1948 को जब काबीना के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली गवर्नर जनरल की नाजुक हालत देखकर कराची वापस पहुंचे थे, तो उसी शाम वज़ीर आज़म हाउस में काबीना की एक हंगामी मीटिंग मुनक्किद की गई थी। ये नामुमकिन है कि इस इजलास में कायद आज़म की बीमारी ज़ेरे बहस न आई हो। उसके बाद जब मीर लाइक अली गवर्नर जनरल से मिले बगैर कराची वापस लौट आए तो उन्होंने मलक गुलाम मोहम्मद की रहाइशगाह पर लियाकत अली ख़ान, चौधरी मोहम्मद अली और सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान को जिनाह की इंतहाई तशवीशनाक हालत से आगाह किया और बाकौल मीर लाइक अली के तमाम अफराद हैरत ज़दा रह गए। पाकिस्तान में इंडिया के पहले हाई कमिश्नर श्री प्रकाश ने अपनी किताब पाकिस्तान क़याम और इब्तदाई हालात में इस वाक़े का ज़िक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि उन दिनों मुकामी रेड क्रॉस के जो इंचार्ज जमशेद थे, जिनकी इज़्ज़त कराची का हर फ़र्द और हर बशर करता था। बाद में उन्होंने बताया कि मुझे शाम को पैगाम मिला कि एक आदमी बहुत अलील है, क्या आप उसके लिए एम्बुलेंस भिजवा सकते हैं। ये वाक़या 5:30 बजे शाम का है। खुदा खुदा करके कर्नल और डॉक्टर एक दूसरी एम्बुलेंस लेकर वापस आए। क़यास किया जाता है कि ये वही एम्बुलेंस होगी जिसका ज़िक्र श्री प्रकाश ने अपनी किताब में किया। जिनाह को स्ट्रेचर पर डालकर इस एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया और यूं शाम 6:10 पर वो गवर्नर जनरल हाउस पहुँचे। एयरपोर्ट से रिहाइशगाह तक का 9 मील का फासला जो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में तय हो जाना चाहिए था,
تقریباً 2 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت میں طے ہوا، یعنی 2 گھنٹے کوئٹہ سے کراچی تک اور پھر 2 گھنٹے ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس تک پہنچنے میں لگے۔ یہ 4 گھنٹے کا سفر جناح نے جس تکلیف سے گزارا اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ سری پرکاش نے اپنی مذکورہ بالا کتاب میں تحریر کیا ہے، مسٹر جناح کے انتقال کے وقت فرانسیسی سفارت خانے میں کاکٹیل پارٹی ہو رہی تھی۔ میں نے اس پارٹی میں نوابزادہ لیاقت علی خان سے مسٹر جناح کے آنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ مسٹر جناح سادہ مزاج آدمی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ ان کی آمد کے وقت کوئی ہنگامہ ہو۔ گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد جناح فقط 4.25 گھنٹے زندہ رہے اور اسی دوران وہ تقریباً غنودگی کے عالم میں رہے۔ ڈاکٹروں نے انہیں طاقت کا ایک انجیکشن لگایا اور ڈاکٹر الہی بخش کے بقول جب انہوں نے ہوش میں آنے پر جناح سے کہا کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے تو انہوں نے آہستگی سے کہا، نہیں، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ڈاکٹر الہی بخش کے مطابق یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری الفاظ تھے۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے لکھا ہے کہ جناح کے آخری الفاظ اللہ پاکستان تھے، جبکہ فاطمہ جناح مائی بردر میں لکھتی ہیں جناح نے 2 گھنٹے کی پرسکون اور بے خلل نیند کے بعد اپنی آنکھیں کھولیں، سر اور آنکھوں سے مجھے اپنے قریب بلایا، میرے ساتھ بات کرنے کی آخری کوشش کی، ان کے لبوں سے سرگوشی کے عالم میں نکلا، فاتی، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر ان کا سر دائیں جانب کو آہستگی سے ڈھلک گیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔